Shout out Ricky. Run. Pull up the tres. No good. Rebound by Norio. Oy, Luka Doncic. Adilay. PG, the washing man. Kumoy, palaboy. Warns, iyagapon, bunal, body check. Fake, kumoy. Wag yapon. Di nalabas. Norio, turning the ball. Nakapsahan. Pass to this, to center. Steve. Oops. Foul, jersey number 7. First personal foul, jersey number 7. First team foul. Warren. Foul, run. First second. Foul, jersey number 10. First personal foul, number 10. And 9. Second team foul. For 3. No good. Rebound. Agawan ng bola. Numero 10. Uy! Ang ganda ng passing. No good. Ilara duha. Ingan ni ref. Di nalabas. The washing man, gripping the ball. The butoy man. Butoy ni siya, butoy. Oy, foul, jersey number 10. 13 foul. First personal foul, jersey number 10. 13 foul. Dali ang penalty niya. Moy, inbound. UPJ, gilusot, gi-drop. Iyahag yapon. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Wow! Ang ganda ng cut-in. Putan ninanag naman. Lumabas pa sa ring. Takbo kay Ugon. Praya. Paoplong. Nilihaya sa bola. Oh, steal. Gilusot. Wow! Second personal foul, jersey number 9. Warning for penalty. Kisi-kisi sa ere. Go! Shout out. Dos 22. 2:22 ang nabilin sa oras. Rebound number 10. Pass to Norio. The hair though. The long hair. Pass to corner. Pull up sa tres. No good. Rebound. Rebound wide. Nagmamadali. Moy. 3 versus 2. Bula lang. No good. Malasa sa bula. Bula may malas. Norio. The numero 7. Gilusot. Gipate. Oy, gipasa. Oops! Traveling violation. Bula sa wide. Boy Botoy. Dribbling the ball. Ano naman? Fake. Ball up. Minutos dyan. No good. Number 9. Dito ultiman. Pasa sa... 1.45. 1.45. 1:45. 15 seconds shoot. Open na shot line. Steal by Botoy man. 2 versus 3. Wow! Blind pass tanan. Ponton no ni. Apil ang kauban. Apil ang ref. Lagi. Out ang bola. Agay. Step. Aso grab po dre. Oh, drapo. Oras. 1.14. 1:14 na pala sa oras. Score 1-0. Oy, nairing. Pull up sa press. By Jade, no good. Rebound oblong. Out oblong. Meow. Out meow. The long hair.
Dribbling the ball. 15 seconds to shoot. Oops. 10 seconds to shoot. Bago tupi! Body check. Bago tupi! Traveling violation. 45 segundos. 45. 45. Oh. 40. Body check. Side step to Warren. Body check again. 2 points by Warren Suarez. Wako Kapaw. 3-0. 15 seconds to shoot. May 5 segundos yan. Foul. Ilan? 20 segundos. Oh. Tapos foul rep. Oh. Shot. Banda otot. Wala. Ito ang scorong rin. Napag-ball na rin. Yung boss ko eh. Banda again. Kusgana ni mo kauban ha. Buto ang board. 15 segundos. 15 segundos. Body check. Oblong. Gis. 10 segundos. 5. 5 segundos. Ako lepito. And of a first burst. Pag muna di lang. Ayun, ayun. Ang score, 3-1. Labaw ang 1. So, second 5. Second first. Kung ay nag-score ha? Ay 1. Ay, dulito yun. Kaya ito. Sod. Second first. First second. Dribble. Bola sa green. Aya. Foul jersey number 12. First personal foul number 12. First team foul. Aya. First over. The drop. Oops. Counted, right? Counted. Second personal foul. Out. First pa din. Second team foul. Buong mo. Foul, jersey number 20. Penalty? Penalty na dyan. Penalty? Oh. Penalty. Penalty. Kaya, pasan. Pass to Benchite. He drops the corner. Yes. 2 points by Kaya. 15 seconds to shoot. Oops. Oh, jersey number 27. Penalty. Penalty rip. Yes, 1 point. Sama kita dulu kayak penalty no. Sunod yun. Pero running lang na. Ini ko ano. Running. Kaya, 24 to Kaya. Fake. Pasa sa lawn. Ilagya pun. Oops. Dadi. 4 versus 4. Side step. Out ang bola. Jump ball. White ball. Bola diha. Shot out. Tago. Pull up the boss. No good. Fast break out. Oh, good break. Ganda ng uot. Patay. Big check.
Pinoy layup. Foul taya. Foul jersey number 29. nag-gown ba? First personal foul. Papahuyo, sad na oy. Taya. Kapoy ka na siya kupot sa kamera. 4 na na, Bart. Bart, 4 na na. 4 na eh. Shot karon, 5 na. Lagi. Fast break. Wa nakita ng kauban. Sorry. 1.40. 1:40 na din sa oras. Fifteen sing at the shoot. Hey, steal by Kayi. Ganda ng defense. Aya, drive. No good. Rebound 28. Yes, no. Second. Penalty. Penalty. Sorry, rep. Sa'yo kay penalty, rep. Hindi nga ni count. Daddy, no good. Ay, pag nga, masunod ng bapos. Uno minuto dyan. 55 segundos. 55. 55 segundos. At isitip po lang sa 3. Ilahag yapon. Kaya tawag rebound sila guys. 45. 35 segundos. 40. 40 segundos. 30. 30 segundos. 20. 20 segundos. Foul, jersey number 27. Cinco segundos dyan. 5 5. 5 segundos. Shot ba ito? Wala. And of the first quarter. Ha? Dyan. Palawan ko Malvin dyan. Paleo Gomalvin. Wala na yun. Second foul is Wala na brought to you Urot na sad na. by Urot na sad na. Beta Yana ko no par. Duk. Shotgun Soldeta mapalit sa kanang lutik. Sinilas ako. Mo magitag ba ko. Second quarter. Bito. Número 15, kita kebasahan. 15 sikat shoot. 15 to 15. Oy! Traveling violation. Uhaw na kayo rin. Daputoy. First over. Pass to Warren. Ay! Sayang yung pass. Impressive. Ano na ito makita nga pila ka buk ng kanaw. Wala. Ato sa Facebook yun. Nakita mo siya. Tuan mo na. Manang gingon mga. 19. Ilusot. Ay! 15 sikat to shoot. Bula kaniha. Bula by Warnes. Layup. Yes. 2 points. Steal. Hapit pang steal. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Steal gapon. Patay na sad. Pipip. 2 points by white team. Number 8. Pinoy step. No good.
Rebound by Oblong. Pinoy sa Kaya, kaya, kurang. kaya. Kaya mukat. Dabutoy. Hindi nakita ni ref. Oops. Bola sa wide. Steal by Taya. Uy, tuwarin again. Uy! It's a fake layup. Fake taxi. Numero 15. Oops! Uy, gilapay! Uy! Sorry! Jackson din nila eh. Jackson ba? Nice pass. Bola lang kadiha. Manuwa ba ka ito yung kontra ron, boss? Warren Hindi kong inbound. kanina. Blue. Pass to Jade. Pull up sa Tress. No good. Sayang naman. Steal. Kaya sugam nagwa nila eh. Foul jersey number 19. First personal foul 19. First team foul. Walay penalty. Warren. Patay na sad. Moy moy 15 seconds shoot. Eh siyam lang bulta moy. 2 minutos dyan. 2 minutos ang nabilin sa oras. 15 layup. Easy 2 points. Foul jersey number 15. Sakto ni Park. Navy 11. Oras. 1:40. 1:40. Tagal ng pasa mo, Dodong. 10 seconds to shoot. 2 points by Moy Moy Palaboy. Numero 8. Pinoy step again. Ay! Traveling violation ang decision ni ref. What a nice. Wow. 2 points. The Junior. Junior Botoy. Last steal by Moy Moy. Easy. Okay. Dili. Bukto di ka? 45 segundos. 45 seconds. Side step again. No good. Ilag yapon. Raya. Nagmamadali. Ay, loose ball. 30 segundos, 30. 30 segundos. 30. 30 segundos. Numero 8. 5. 15 segundos. 15 segundos. Gis. 10 segundos. 5. 5. Sakto ni si City 11. Oh. Sikan pa, sikan pa par. Back to the ball game. Sikan quarter, sikan unit. Second. This is City 11 Dara score. in favor of white. Ipangutan ng Bola green. Green all green. Ha? Mahit na mahit. White, uy. Dili sa sit down to. Oh, sakto. Oh, white ron. White ball, white ball. bola sa white. Bola sa white. Ay, ila kay jambol man to. Bola sa green. Green lagi ul, ingon pa ko nimo. Bola sa green kay jambol man, jambol. Jambol man ka kanina. Dili, Nag-jumble ka kanina dili dito. jambol mo ka. Nag-jumble ka kanina dito. Ya karon white ni. Ah, white na bola, white. White ball, white ball. G-Bot!
Diva! Love sa'yo si J-Ball G. Topex. Tupe. Ito numero 12, gipulat sa 3, sabong ang matres. Counter. Ajita. Isa pa, wala Topex. Ambot lang. Bonus point. No good. All. The ball. Pass to run. Nice pass. No good. Dos. Kita kapsaan. Pass to numero 12. Tutupe. Pull up. Yes. 2 points. No one, May tupe. Kapag itupi mo, Tablahan nyo doon. 15 seconds to shoot. Pass against the 3. Pull up. Second quarter pa rin. No good. Tupe. Kita kapasahan. Pass to Traya. Fake. Foul. Who's foul left? Foul jersey number 24. First personal foul. Pitik mo ka bro. Ay, wala na. Wala may cellphone. Puli ko naman. Pas, berarti sigarilyo ka. Halo, ito ko ito ilim mo yung dito. Nangatulong ito ito. Ano? Kami sa dito ito. Dala. Oo. Kani nonoy. Ay nalo yung tatay. Dito. Di. Silik. Nay kamera. 3-15. Hoy. Loy. Ari. Ilang yapon. Oy, steal Benorio. Jim, ulo. Apit na out. Out pinay. Basta sa bula. Bula! Bula! 3 minutos, 3. 3 pila. 3 minutos. Tila. Tupe, dribble the ball. Guard Benorio to Traya. Traya. Ganjia rin. Kaya tagnawi. Kaya tagnawi boy. Run. Pass break. 94. Kaya tagpuot ka rin. Ay, mapuot rin. Kato ah. Jis. 24. 24 loy. Tupe. 13. Pass to Jade. Numero 12, pumira ng 3. No 3. Pass break. 2 versus 2. Lamang ang 2. Yawa. 15 na, 15. Jade again. Drop. Number 24. Foul, jersey number 24. Sikan. Second personal foul, jersey number 24. Penalty na ni? Penalty. Penalty situation. Oh no, suti ba? Sampan to insig na. Doha pa ni Watro. Insig ni, tinugluwa ni insig. Box ba? Sakto ni score. Shout out, guwapo. Shot. 24. Shot oh. Kaya 24 mataas man. Good, ingon na rep. Norio. Nagmamadala. 3 versus 2. 4 versus 4. Oh, Usara ni nice. shot. Buhay. Buhay shot eh. Usara. Usar. Eh, ganun, may 5 mo na. Sayang lamang, hapit na maapsan. Tupe. Oo, shot sa kapultro. 24 mo ganina. Ngita kapasahan to. Dos. Out ang bola. Sige, Wala ball. was down. Kanano. Ano? Ang ganun sino, si Rowan. Si Norio. Ulo din. Grabbing the ball. Pre, ay pataas, Bok. 15 seconds to shoot. Steal by Dos. Pass break. Ay! Nice D. 50 segundos. Body check. Ganda ng pasa. No good. Rebound by Dal. Pasin. 40 segundos. Tupi. Foul jersey number 10. Penalty. Sikan personal. Oh, sikan, ya penalty. Penalty. Running time. Segundos na lang, segundos. May 5. May 5 segundos. 20. 20 segundos. Running time. 15. 15 segundos. Sa corner, jo. Running. Chicken 5 man. minutes man. Oh, Sa kuana sa 5 minutes. sa 5 minutes na na. 5 last call, 5. 5.
Sa laway pare. Ay, dali! Fulas! Dala ni Evan. Dala pre. Dire yan eh, anak pa. Actionable game. Third quarter. Third na lagi. Hindi ba lahat, Rilig? Karon sila na. Best friend, sagot na ako. Yay! Kasi may gidari niya. Impon, gano'n? 1-1. Paso taya. Body check. Oy, fake. What a nice fake. Warren. Paspasan. Pass to Junior. Junior, walay shooting. Layat Blom! 1-1. Paspasan. 5 versus 3. Rebound. Ay. Bagay. Wow. Mga akarloy. Sayang ang bola. Patay na. 19. Wow! Wawawi. Bigyan jacket. Ba't tunas na ka? 15 seconds to shoot. Aron Domingo? Huwag ko Rebound balo. tayo. Punta na Jason eh. 10 seconds to shoot. Pre, kano sa Lobong pre? 14, shot lang! 14. Pre, Lobong Domingo pre. 5 pre. Oh, dugay pre na di ay? Nice D. Moy. 3 versus 2. Oblong body. Bula naman ang kanagkuso ba to? Sinong biro na buong? Dito pre. Hanggang sa uli. Pull up sa press. Yes! Shot. 3 points by Ron Alcantara. Tope dribbling the ball. 15 seconds to shoot. To Moy, to Brother, to pull up sa dos. No good. Oops. Still ni. Kaye ni Carl. Kaye day. Ilaga po no. 10 seconds to shoot. Pull up sa 3 again. Yes sir! 3 points by Ron again. Confidence It's a 4. Hangol na eh. Tupe. 15 seconds to shoot. Paninood Again. nung. Huwag unin yung mali. Steal. Foul Moy. 8. Ching! Steal. 94, gilusot. Wow! Umupo pa sa ere, nagkape. Pass break. What a nice block. 20 shot lock. 15 seconds to shoot. Hangol ha. 1 2 versus 2. Pull up. Uy! One leg. Iyayabon. Wa man mo gispinan. Ay, magigiwa. Ilayabon. Inyo na lang. Tope. Kukulihok. Foul taya. Maybe. First personal. Sika na pre. Sika na ni? Sika din. Second personal foul taya. Pasa 3. Pull up. No good. Rebound taya. Hari ng rebound. Ha? Ayun. Uptick ba't kamot ba? Wow! Ganda ng pasahan.
2 points. Sayang ang lamang. 20 City, 25. 20 City, 25. Size 30. Size 30 na din sa oras. Dalawa na lang ang lamang ng white. Body check. Body check. Body check. Iyawa ka na matoy. Iyawa po no. Warren, 2 points. Palakpak sa may alam. Siyempre na rin. 2 points. Third. 1-1. Pull up sa test. Kadua na kay Dominic, pre. Kadua Ang layo naman nun. Pre. Junior. Kadua na kayo. Paspas senior. Nagagoy yaw. What you get pasa sa sentro. Kaye, 3 versus 1. Iyaw ya pulo. Iyang sityat. Gigi. Let's go. 15 seconds to shoot. Gayawan ka na! Kiri-kiri, gusto pa 10 seconds to shoot. Sayang ang lamang. Kaya ni Carl. Kaya na! Wow! Fake. 15 seconds to shoot. Sub. Out, in, out. Out, in, shoot na. Kaya tali kayo, gilabay mo kayo nun. Ako rin. Why shooting? Patay, out ang mula. Pero atik ra. Goalis na eh. Pana, yahay na ni. Yahay na ni sila. Goalis. 15 seconds to shoot. 4:40. 4:40 na din sa oras. Oh, gidrabe yung Jade. At tayo na saan eh. Still, hapit kamaya. Iyawan Luka Doncic. Kati may pure nga Luka Doncic. Pre, ay pataas buhok, pre. Pre, mong daw ni Juan, pre. Mario. Gimana si Kuana, Jade ha? Pull up sa 3. Iyaga po. Paris condition si Uplong ron. Di maninood. Di mainood. Time out. Team Bangan. 4:18. Di ko maninood kay way pusta. Mutay gulo siya itong Lucy. Ang Lucy, kumutay gulo siya. Ay, ang sabi ang gusto rin, palit. Score 23, 29. Pre, ang siya gusto ni mo, pre. Spoiled mo sa nanito. Awa. Di man kayo? Dilo! Del! Odil! Papicture daw, pulas. Pulas ba, papicture. No? Kabungi pas break. 31. 33. 23 na? Oh, kabungi pas break. Tulo ka na. Gilusot. Tulo ka pas break. 2 points Karon tayo. by Junior. Duha. Nabon lagot pa. Kabungi yung tulo ka lurus. Norio dropping the ball. 15 seconds to shoot. Oops. Foul. Tagang kinagmantang ref. Foul, jersey number 16. Foul number 16. Shout out, Guapo. Oh. First personal, first team foul. 10 seconds to shoot. No good. Oblong. To Jade. 2 versus 2. Layup. Iya ka po. Batian ay mga rumlong ay. Foul green. Taya di. Taas juga nagayat ublong ka. Udud. Was condition. Di minuod ba? Ublong. Ilusot. No good. Patay, pass break na sad. Steal. Usgan kaya.
Sapa na mag-jogging, anya mag-weights. Wala. Pula. No good. Lumabas. Wagabon. Malasan ni Ronnie. 2.50. 2.50 na bin sa oras. Nisagit na sa oras. Nisagit. Pabor na sa ring, no? Glisod na naman. Ano ka shot? 15 seconds to shoot. Oops! Kunting na ma-out. So, no? 10 seconds to shoot. Kaya. Ay! Grabe mga pasay. Pangat ito naka-shot. Ganti. Kung siya nalistahin pa. 15 seconds to shoot. Walis tayo parig pangan. 10 seconds to shoot. 2.15, 2.15. 5 seconds to shoot. No good. No minute. 2 minutes na bin sa oras. 15 seconds to shoot. Kaya mga passing eh. Araman mo yung nakapahapit. Yabo ni Rusi. Durang kilabon. Pula na sad. Sayang nga sa bula. Oh. Dino, dino, dino. Naroon din na di ay. Dugara to ilang labo mo. Nilabo mo to. Onya, kiwa mami kauban. Gagmay ra kay. Dili lang. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 1. Still. Iyaw mga defense eh. Good daw, good. Sabi ng ref. Ano to? Dawat to gikan. Good, dawat gikan. Di na kam dribble. Sagtulo pa na, di ba, doy? Basta pas-pas lang, no? 15 seconds to shoot. 1-1. Drive. Pre, unsa man, pre? No good. 50 segundos. Ilagay po. 14 shot lang. 1 versus 1. Body check. Body check. Offensive rebound. Yawa rebound. On the rebound. Yawa rebound. Sab. 35. 35 segundos. Yawa rebound. Ano? Sumpaganin ba? Sumpaganin. Ano ko? Survey labo. 15 seconds to shoot. Hoy! Waka abot. Good naman to, doy. Waka abot. Good na yung ano. What to you ba? 24. 24 segundos. Last shot. No more shot lang. No more shot clock. 20 segundos. 15. 15 segundos. 10. 10 segundos. 5 last 5. Kapit pa. End of the third quarter. 36. Next game. 39. Red versus black. Blue? 36, 39. Red versus blue. Paridi na. Ready na mo diha? Ready na mi dire. Back to the ball game. The last quarter. Fourth quarter. Sige na. Bro. Bula. Bro, anong gawa? Sige na. Sige na. Pas kamay. Ngara, umanda na yung quarter. Treinta y seis, 39. Labaw ang Rusi. The Jade. Fake. Tumoy. Jump shot. Kaiyagi po no. Dos. Wala gyud. Wa di kay ko ring. At time sa ni passing. Uy, still.
Ano yung bola ang bata? Nakuha tayo eh, mahadlok ng duha. Ang duha, mahadlok. Euro. Traveling violation. Oh, stepping day. You are wearing 6 stepping in street. Siping. Ano ba si Ilya Sik? Sik! Muna ka Ilya Sik! Ano mo sila? Bola ka diha. Pass play. Patay na sa... Tira na, abot na na! Patay na. Bumangga. Guba. Pas-pase. Body check. 2 points by Jay Durano. Jay Durano. Show. Liyong na show. 8.40 na bilang sa oras. 15 seconds to shoot. Pull up sa 3. Hapit na shot. Inyura duha. Body check again. Nagiti. Labaw. Change playboard. Time out pa. Dead ball lang ah. Change playboard. Sab na, sab. Change favor na. Dead ball lang. Labaw ng white. Sab. Foul. Sab. Wala na. Time out. Time out mo? Time out Team Rusi. Arosi dayo na. Time out. Usap siya. 40-39. So, it's good. Labaw na balik ang white. 1 point only. Laro na rin kami tiskilit eh. Lutong na ngayon eh. Pre, waste na ka ni pre. Stop mo, Ranil. So, Day! Ano ba? Snap ba? Back to the ball game. Ang repere, ang libot na, nalibot ang sum... Uy! Ano ang kaon? Ikaw ang balay? Huwag ang scorer ba? Paano? Yabong ka, huwag may puntos! Paano ba? Paano? Rinig ba lahat? Rinig? Uyot. Puntos ko taon. Awang dipinsa. Kulit pa ka. Ano buwangan mo? Otso. Tres. Oh, gaya ko 2 pinta rin. Gaya ko 2 pinta. 2 pinta. 2 pinta mga Ilag yapon. Pick. No good. Ilag yapon. Oh, sakit. 10 seconds to shoot. Oy, foul ka Jade. Bawal na reaching ha. Bawal na mukuot. Mukuot ka Ariel. Kuta ka niya. box-box ba niya? Kuot ka. Kuta. Sa mukha. Ano na siya nagbuhat mo na siya? So kang oblong. Jump up. Siya gipa. First pa na. Fake! Uy! Nakita ang panty! No good! Sayang. Body check. No good. No good again. Ilang yapon. Ay! Grabe na yun. Buto no. Guto. Dribble. Kapil Ming, buntis na ba kami? Kuhaan kami. Kinsa ning timer? Kinsa ning oras timer? Oy, kinsa ning cellphone gi timer? Nay ni chat ro. Pull up. Yes, sir! 2 points by Moy Moy. Palaboy. Kinsa to number 10 to na. Norio, gripping the ball. Kita kapsahan. Pass to numero. Ay, nice drop. Kanoy sa mga dropping pass eh. Dropping. Uy! Pull up sa dos. Ilag yapon. Dos. Rebound. 10 seconds to shoot. Body check. Din ang mulusok sa kumplong nun. 5 seconds to shoot. Hoy, ano kay? Ilag yapon na. 5 seconds to shoot. Unsa mo sa bulong. Sab. Gawal sa krus sa uyop. Buwan siya. Ituwa na 3 extreme. Tingnan kita oras. Wala pa. Bago pa ka port eh. Tulo pa na. Ay kado. Bawa pa man ay foul 6.
Kasi Paulo to si. Doy, kasi Paulo. Wallace ang score. Wallace. Jeez, day. 15 seconds to shoot. 1-1 pull up sa DOS. Oops. Warren. To Jade. 2 versus 2. Oh, body check. Si Boy Boy na lang. Ay, yagapon. Masama ka lang ang space sa hotel. Apian ka. Size. Size minutos na nabilin sa oras. Wow! Bigyan ang jacket yan! Tabaw tulo. Dua. Sorry. 15 seconds yun. Uy! Foul kaye. Tukmod. Kasi nabira na kayo. Pushing foul. Second personal. Second team. Second team foul. First personal. First personal foul. Oras. 5:45. 5:45 nabilin sa oras. Uy! Guitar drop in my guitar. No good. Malasan mo, Choy. Ako ka sa plato, Choy. 14. Sabda, red ball. Jeez! Cheese! Palan. 24, paspasan. Foul Gustos. Paul. Pushing foul. Paul. Dos. Sab. Substitution. Kasi Paul. City. Dos. Magawa sa musunod sa balik. Paul ka. Ikay Paul mo. Ikay Paul mo. Inom na tubig. Siya din ang birnya rin. Duha di mo kabuot. Uno rin. Sab. Yaw. Wala na eh. Nakaitsa na. Nakaitsa na. Gini na tatodol. Kato ba pagkuha sab. Sorry. Kanadal kada masyat nang dula. Sorry. Wala. Dead ball. Uno di Paul. Duha rin labaw ha. BJ, living the ball. 15 seconds to shoot. Warren, steal. Gansa kayo. Ayan, doon. 5. Exact. 5 minutes. Nabilin sa oras. Oops, body check. Di ka suod. Mauli ay kipasuod kayo ay. Ay, wanga sa mula. Good, sabi ng ref. Turn around. Na-shot na ng mula. Wangapon. Iyayapon. 2 points. Iguales. 45. Dubol na to. Wala travel na to. Punta. 24, gulusot. Uy, foul ka dyan, Dodong. Paul Jr. Usa na ilahi bilin. Sab. Napay duha dire. Puti, puti. Usa green. Duha time out sa puti, usa sa green ha. Usa na lang. Time out mo? Time out na, masyad. Site mo shot pwede din na. Hindi pwede. Time out puti. Ini kedua ra dili ang Prepare na third game ha. Ready na mo? Ready na dili ako tupad. Ini profesional. Patay ni doy ra ni, apre. Patay Si lagi. J-Bot. Time out team wide. 3:58. Shot out, J-Bot. 3:58. Ata. Hoy, 3:58. 3:48 ang nabilin sa oras. 5-8. Bro, 5-8. 5-8 ay. 3:58. Galing. Back to the ball game. Back to the ball game. Ang score, 45-46 in favor of Rossi. Rossi Pharmacy. Kung naglain ang inyong tiyan. O mga bata. G-Bar. Wa pa to yung binuang ublong ginin na diha. Ito, daghan ito, iyakitan na.
Oh, mga bata. Replay na napalihog. 3-5-8, 3-5-8. Wala. To Jade. 15 seconds to shoot. Foul, jersey number 10. Third. Third personal foul, jersey number 10. Warning na. Warning po. Warning for foul out eh. Warning for foul out, jersey number 10. Second team foul. Pull up sa press. No, iya pun. Grabe ka iya eh. Simbol. Ungo ni Bataan, bro. Kinsa. Iya pun. Dikita. Pull up sa tres. Walay gabantay. Taya, rebound. 24. Fake. Spot and pump. Goya ka pa sa. One! Walawi! Oblong. Kaya rin ba ito niya? Basta mo ang sa tao. Oh, last touch and green. Shout out! Jamesia Papia. Gamay, gabantay. The legendary This is size. 16 seconds to shoot. No good. Fast break. Wow! Umias fast break eh. Pasa pa gini na sa mga manggon, pre. Gidribling skill pa, pre. Katuta ko. 15 seconds to shoot. Pabyaso. 10 seconds to shoot. Oops. Foul, Pakang. Tayaw siya na. Foul, Taya. Third team foul. Third personal. Third personal foul. 2:30. Dos 30 na bin sa oras. First throw. No good. Duta, bultan sa guro na gahak. Gini na, bagat. Pat man doon. Dong, ano nga dong? Kung basa kong tapad. Aping. 24, gilusok. Uy! Ay! 2:24. Dos 24 na bin sa oras. Isi palo to. Ranggia. Third pa. Third personal, third team. Third personal foul, 16. 13 foul. Usana yung time out, nagamit na. 2:24. Dos 24 na bin sa oras. Dos 24. 1 point shot. Last throw. Rebound. By Dal. One. Ay, good! Hindi nakita ng ref. Ay! Foul. Okay ra. Nothing's commotion already done. Mabilis ang pangyayari. Hindi nakita. Hindi nakita ng mga fans. One point. Mandang laro na pwede. Iya sa kay. Para iyan na ha. Takon tapad. Wala. Kamu? Para kang James Booth, no? Ang kita na, way. Ang kita na. Yapset ray labaw. Wallace ang score. Wallace. 49 Prias. Estilo. Nice pass. 2 points. Yan nun. Ganda ng pasahan. Di man tabalan. Oh, unsam di ay. Close yun, pre. 50 seconds shoot. Tapal ka dyan. Tapal king. Tayo na. Bangga. Paul Ecolen. Moy Ecolen. 2-5. 2-5 na bin sa oras. Dua na. 1 point. Di mo ninuod og blungod. Ilang yapon.
Last 2 minutes. Matik mga Good. bro. Unos 25. 1.55 na din sa oras. Shot lang 14. Shot clock 14. 13. 13. 13 shot clock. Jeez! 10 shot clock. Fake. Size! Size. Uno 48. Ono ko nito na din sa oras. 6 segundos. Shot clock. Steal. Uy. Foul jersey number 24. Uno 45. Uno, 45 na din sa oras. Pal to pal. 24. Warning for penalty. Warning for penalty. Third team. Third team foul. Third personal. Third personal. 20 shot lock. 20 seconds shot clock. 20 ba niya na? 15. 15 seconds shot clock. Jeez! 10 seconds shot clock. Uno 29. Out. Uno 25. Uno, 25 na din sa oras. 15 seconds shot clock. Uno 20. Out ang bola. Uno 15. Uno, 15 na din sa oras. Toto, ublong lang. Muna ublong mo. Malas kay ka. Alas ka. Still. Uno minuto. 1 minute na din sa oras. 55. 55 segundos. Jeez! Shot lock Jeez! 10 shot clock. 45. 45 segundos. 5 shot clock. 5. Pull up. Good! Treinta! 30 segundos. Foul, Moy. Warning for foul down. Kumoy. Ito kumoy. Biglobo. Ano? Penalty rep. Ay, Wala ba? Warning! warning for penalty. Both teams warning for penalty. Both teams warning for penalty. Di mo Next gasot. game ha, magandang na madaan. 25! 25 segundos. 20! 20. This is size. 16 segundos. 16. No more shot lock. No more shot clock. Last shot. 14. 14 segundos. Allah. Jeez! Jeez. Uy, kapan yun? Backcourt to gago. Jeez segundos. Jeez. Tawa nila gukra. Jeez! Jeez. 10 seconds. 5. 5. Nice game. Kiss. Oh, handshake na din. Nyara. Nyara. Pagkakamay. 1, 7, 24, pre. Picture, pre. Number 24. Best player, number 24. Dol, picture na Dol. Dol, picture na Dol. Ada. Suksik. Ada lang kili Dol. Abraham Logong kit anak. Nice ka. Bumit kayo.